Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:57 p.m. Maupay nga kulop sa iyo nga tanan, asya ini ang mga balita yana nga oras. Para uma og fiber workers nga mga kalbayognon nagpailarom sa 2-day ABACA training. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Nagpailarom sa duha ka adlaw nga ABACA training ang mga parauma ug fiber workers nga mga kalbayognon sa Samar. Ang training nga may tema Grow and Grade Better naghatag praktikal nga kahibaro sa ABACA production technology, nursery establishment, fiber grading ngan market opportunities. Tumong sini nga mapauswag ang kalidad san ABACA fiber ngan maparig-on ang kita san mga nag-uuma ug nagpoproseso sini. Dako ini nga bulig base mahibalik ngan maparig-on ang ABACA industry sa Kalbayog labi na sa mga barangay nga angayan sa tanom. Pinaagi san husto nga pagtanom ug paggrade mas dako ang tsansa nga mas mahal ang baligya san fiber sa merkado. Ginlalauman nga ang kahibaro nga nakuha san mga partisipante magdudurot sin malungtaron nga panginabuhian ngan mas marig-on nga agrikultura para sa kalbayognon nga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Para sa aton katapusan nga balita, 237 nga unit sa solar street lights na kumpleto na ang pag-install sa National Highway sa bungto sa San Jose, Northern Samar. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Mas mahayag na ngan mas safe na yan na ang pagbiyahe sa National Highway sa San Jose, Northern Samar kahuman makompleto ang pagkabit sa 237 ka units sa solar street lights. Sakop sini nga proyekto ang kalsada tikang Barangay Hiratag Kutob, Barangay Dao nga ginbutangan sin marig-on nga steel posts ngan konkreto nga pundasyon nga gintindog base makaya ang makusog nga hangin ug bagyo. Tungod nga solar powered, mas tipid ini sa kuryente ngan environment friendly. Ginlalauman nga dako ini nga bulig labi na sa mga motorista ug mga residente nga nagbabiyahe sa gabi tungod mas klaro na ang dalan ngan mas maiibanan ang peligro san aksidente. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yana nga oras. Padayon ka mo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito.